good morning kids! How are you today? I hope all of you are still healthy and have spirit to continue our lesson for today. Have you take your breakfast? Have you take a bath? I hope so, yeah. I hope you have taken your breakfast. I hope you have taken a bath and you still have spirit to continue our lesson. Today we will have a new topic. Hari ini kita akan belajar satu topik yang baru. It's about seasons and weather. Kita akan belajar tentang musim dan cuaca. Seasons, musim, and weather, cuaca. Now, please take your modul and then please take your textbook with you. Ya, ambil modulnya dan kemudian ambil juga textbooknya. If we take a look at our module, kalau kita lihat di modul, I only ask you to read the text page 24 and 26. Miss di situ hanya minta kalian untuk baca halaman 24 dan 26. But in here, I want to ask one page more. Di sini Miss mau tambahkan satu halaman lagi, yaitu page 21 ya, halaman 21. In our video, we only read the text on page 21 and 26. Okay? Di sini misalnya akan baca yang halaman 21 dan 26. But in our Google Meet letter, we will read the text on page 24. Tapi nanti waktu di Google Meet baru Miss akan baca yang juga yang teks halaman 24. We will start from page 21. Kita akan mulai dari halaman 21. Please follow me there. Di sana kalian juga ikutin Miss, setelah Miss saya membaca, kalian ikutin juga dalam hati ya. Oke? Indonesia has two seasons. Indonesia memiliki dua musim. It's hot in the dry season. Cuacanya panas ketika musim kemarau. It's cold in the rainy season. Cuacanya dingin ketika musim hujan. It is cloudy. Cuacanya berawan. So it means it's not too hot but it's not rain. Jadi kalau berawan itu dia tidak terlalu panas tetapi juga bukan berarti mau hujan gitu ya. Jadi dia yang nampak hanya awan aja, nggak nampak mataharinya. Itu dia. It's rainy. Cuacanya hujan. It's sunny. Cuacanya cerah. It's windy, cuacanya berangin. Nah ini biasanya ini tanda-tanda mau hujan ya kalau windy ya, angin kencang ya kan. It's stormy, apalagi ini cuacanya ada badai atau petir. Nah ini biasa kalau udah mau hujan ada bunyi gluduk-gluduk, thunderstorm. Nah itu dibilang cuacanya adalah stormy ya, ada badai atau petir. It's foggy. It's foggy ini artinya adalah cuacanya berkabut. Biasa ini kalau kita pergi ke daerah pegunungan atau tempat yang dingin. It's foggy. Foggy itu artinya berkabut. Dia kayak berasap. Berasap gitu ya. And then the last, it is snowy. Cuacanya bersalju. Actually we never seen snow in Medan especially ya. Kalau di Medan kita nggak pernah kali lihat salju ya, because there is no high mountain in here. Jadi karena di Medan itu nggak ada pegunungan yang terlalu tinggi, ya kan, yang bisa ada sampai dapat saljunya. Nah, we will back to the first statement. Kita akan balik itu ke kalimat yang pertama. Dibilang di situ Indonesia has two seasons. Indonesia hanya memiliki dua musim. On page 26, later we will read more. Nanti di halaman 26 kita akan baca lebih lagi tentang seasons in Indonesia. Musim-musim di Indonesia. Indonesia only has two seasons. Indonesia itu hanya punya dua musim. Meanwhile, some other countries, beberapa negara yang lain, they have four seasons. Mereka punya 4 musim. Ya kan? There are spring and summer, autumn or fall, and winter. Spring itu adalah musim semi, kemudian summer musim panas, kemudian fall atau autumn itu adalah musim gugur,
Dan winter adalah musim dingin atau musim salju. Nah, pertanyaannya, why does Indonesia only have 2 seasons? Kenapa Indonesia hanya punya 2 musim? Iya, Indonesia only has 2 seasons because the location of Indonesia in our earth, the position of our country in the earth, posisi negara kita di bumi, it's located in the equator line. Ya, jadi dia terletak di garis khatulistiwa, sehingga kita hanya memiliki 2 musim, ataupun kita beriklim tropis sehingga hanya memiliki 2 musim. Later you can ask more or you can learn about it more. Nanti kamu bisa pelajari tentang musim-musim itu, kenapa hanya punya 2 musim. Maybe on natural science pada saat pelajaran IPA ya. You can ask more with Sir Tumanggor. Kalian boleh tanya nanti lebih lagi sama Pak Tumanggor. Nah, in here di sini we will learn how to ask the weather. Kita juga akan belajar bagaimana cara menanyakan bagaimana cara menanyakan cuaca. Bagaimana cara menanyakan cuaca kepada orang lain, ya. For example, now we are in Medan and you have friends in Brastagi or you have friends in Surabaya. Ya kan, kalian punya teman di Brastagi ya, atau kalian punya teman di Surabaya. Now you want to ask the weather in that city. Nah, sekarang kalian mau tanya bagaimana cuaca di sana, bagaimana cara kita menanyakannya. Please take our module. Coba kita lihat yang di modul kita. Asking weather, cara menanyakan cuaca. I make 3 statements there. Di situ misalnya ada kasih 3 cara. The first, how is the weather in blank blank blank? Write down or mention the name of the city. Bagaimana cuaca di titik-titik, sebutkan nama kotanya. How is the weather in Medan? How is the weather in Brastagi? How is the weather in Surabaya? How is the weather in Jakarta? And so on and so on. Or we can also mention the weather. Jadi bisa kita langsung sebutkan cuacanya. Is it hot in Medan? Is it cloudy in Brastagi? Is it rainy in Surabaya? Jadi kita bisa sebutkan langsung cuacanya. Apakah panas di Medan? Is it hot? Is it cloudy in Surabaya? Apakah cuacanya berawan di Surabaya? Is it rainy in Jayapura? Apakah sedang hujan di Jayapura? Something like that. Or kita juga bisa menanyakannya dengan cara, what's the weather in Medan like? Bagaimana cuaca di Medan? Ini sama artinya dengan yang pertama tadi ya. What's the weather in Medan like? Kalau tadi kita pakai how is the weather in Medan? Bagaimana cuaca di Medan? Di sini kita pakai what's the weather in Medan like? Seperti apa cuaca di Medan? Actually it has the same meaning, ya, artinya sama. Bagaimana cuacanya? Or you can mention the weather directly, atau kamu bisa langsung sebutkan cuacanya. Nah, how we give comment about weather. Bagaimana cara kita memberitahukan, meresponinya. Contohnya, for example, your friend asks you, how is the weather in Medan? Bagaimana ya cuacanya di Medan? Jaya Siva, how is the weather in Medan? Bagaimana cuaca di Medan? You want to tell them how is the weather. Kamu mau kasih tahu bagaimana cuaca di sana. Ya kan? You can tell it. It is hot in Medan. Cuacanya panas di Medan. Or it is rainy in Medan. Nah, sekarang cuacanya sedang hujan. Or it is windy in Medan. Sekarang cuacanya berangin. Nah, seperti itu dia. Nah, if the weather is good, kalau cuacanya baik, biasanya kita bilang sounds great. Wah, cuacanya baik ya. Or if the weather is not good, kalau cuacanya tidak baik, for bad weather, biasanya kita bilang I'm sorry to hear that. Iya ya, cuacanya sedang jelek ya. Kira-kira seperti itu dia artinya. Ya, so
In here we learn to ask the weather, and then we learn how to tell the weather, and then how to give comment about weather. Jadi kita belajar tadi cara menanyakan cuaca, cara memberitahu cuaca, dan kemudian cara memberikan komentar terhadap suatu cuaca. Ya. We also can add. Kita juga bisa tambahkan. If you know the degree, the temperature, the degree of temperature. Jika kamu tahu derajatnya, suhunya berapa derajat, kamu bisa juga kasih tahu. For example, now cuacanya pagi-pagi ya kan, contohnya it is sunny in Medan. Cuacanya cerah nih sekarang pagi ini. Atau it is sunny in this morning. Cuacanya cerah pagi ini. The temperature is about 26 degree. Di sini Miss lihat cuacanya sekarang di sini sedang cerah. Temperaturnya, suhunya itu adalah 26 derajat. You can also tell the degree. Bisa kasih tahu suhunya. It is 26 degree, for example, like that. Okay? Nah, before we continue to page 26, sebelum Miss lanjut ke halaman 26, please write down the module, the material on our module. Coba tuliskan dulu materi yang ada di modul kita, catatannya sedikit, vocabulary dan how to ask the weather. Coba tuliskan dulu vocabulary-nya, kosakatanya 1 sampai 16, dan juga cara tadi menanyakan cuaca. Okay? And then we continue to read the text on page 26. Seasons in Indonesia. Musim-musim yang ada di Indonesia. Rainy and dry are the two tropical seasons in Indonesia. Musim hujan dan musim kemarau adalah kedua musim tropis yang ada di Indonesia. Rainy season starts from November to April. Musim hujan diawali dari bulan November hingga bulan April. It rains almost every day. Pada musim hujan, hampir turun hujan setiap hari. It often rains the whole day from morning to evening. Pada musim hujan, hujan sering turun hampir sepanjang hari, mulai dari pagi hingga sore hari. Everything is wet. Segala sesuatunya menjadi basah. The weather is cold. Cuacanya juga dingin. Clothes dry longer. Pakaian-pakaian pun menjadi lebih lama keringnya. People need raincoats and umbrellas for going out. Orang-orang biasanya membutuhkan jas hujan dan payung ketika akan pergi keluar. But children love this season. Tetapi anak-anak biasanya sangat suka musim hujan. They enjoy the rain. Mereka menikmati hujan. They run in the rain. Mereka berlari di tengah-tengah hujan. They play football in the rain. Mereka bermain sepak bola ketika hujan. And then they play anything in the rain. Mereka bermain apapun pada saat hujan. When May comes, the dry season starts. Pada saat bulan Mei datang, musim kemarau pun tiba. It usually ends in October. Musim kemarau biasanya berakhir di bulan Oktober. It is sunny every day. Cuacanya cerah setiap hari. It is dry and hot. Cuacanya kering dan panas. It is dusty too. Cuacanya juga berdebu. The sky is very bright at night, so that moon and stars look very clear and beautiful. Langit sangat cerah pada malam hari, sehingga bulan dan bintang-bintang terlihat sangat jelas dan indah. Clothes dry fast. Pakaian pun menjadi lebih cepat keringnya. People water their plants every day. Orang-orang menyirami tanaman mereka setiap hari. Children play kites in this season. Anak-anak biasanya bermain layang-layang pada musim kemarau. They need umbrellas, caps, or hats for going out. Mereka membutuhkan payung ataupun topi ketika akan pergi keluar. They need fans or air conditioner at home. Mereka juga membutuhkan kipas angin ataupun mesin pendingin ruangan di rumahnya. Now you have known
The meaning of text on page 26. Kalian sekarang sudah tahu arti teksnya di teks yang halaman 26. Now please take a look at your textbook page 27. Coba lihat buku kalian halaman 27. There are 15 questions there on exercise. Di situ ada 15 pertanyaan, number 1 until number 15, nomor 1 sampai nomor 16. Exercise, yang bagian exercise. Please do it on your homework book. Silakan kerjakan nomor 1 sampai nomor 15 di buku PR. Di buku PR kalian. Write down the questions and answers. Tuliskan soal dan jawabannya. Oke? Write down on your text on your homework book. Kerjakan di buku PR. Jangan ada yang kumpulkan textbook hari Sabtu. Submit your homework book on Saturday, tanggal berapa itu ya? 14 August 14. Please submit your homework book on 14 August 2021. Kumpulkan buku latihan kalian di hari Sabtu tanggal 14 2021. Oke? Bagi yang masih memiliki hutang-hutang tugas, who haven't submit the video yet and then who haven't submit the homework last week, please submit also on this Saturday. Kumpulkan juga di hari Sabtu ini. Oke? Next week we will have our first quiz. Minggu depan kita akan quiz yang pertama, from introduction and then greeting and parting and seasons, weather and seasons in Indonesia. Jadi akan ada 3 topik. Yang pertama tentang introduction, perkenalan, kemudian greeting and parting, perpisahan dan salam dan perpisahan, dan yang terakhir topik kita hari ini, weather, cuaca dan seasons in Indonesia, musim-musim di Indonesia. So next week we will not have Google Meet. Jadi minggu depan kita tidak ada Google Meet ya, Nak ya. Oke, that's all for today. Sekian pembelajaran kita buat hari ini. Thank you for join my class. Terima kasih sudah mendengarkan video penjelasan Miss. See you next 2 weeks and I will wait for your homework. Thank you. Bye bye.